sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Truhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga informasyon. Info Centrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. May na kita kabarangay, 10 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga halag, welcome ha aton Friday edition ha taramdan na Info Centrum. Last working day hiton bulan, bulan hiton Mayo kay buwas Saturday man. Waray man trabaho no hiton mga government employee. Atipen pumida ito na iyo kahampang kapod naton didi Master Control Engineer Mark Gagwa, Transmitter Chief Tig Joey, pinagiton at supervision ni Ate Ruth. May nanala kita 50 minutos na kay 10 minutes naman after the hour of 2. Aton pagkarampang taramda na Info Centrum Friday edition. Kasaring ko na udeng na no. Kumusta ka mo? Yan ang adlawhan Friday. Kumusta iton mga panarabahuan? Sana okay lang kita yan ang tanan nga adlawhan na Friday. Naghihinang po ito na mga trabahoon. Yan na naman nga simana. On the go pa ba ang mga trabaho or nahikauli na? Adiri pwede no ito na mga mga empleyado ito na gobyerno aton 8 oras.
Pero may daton ibawain diri pahira na balik kay 4 days pa aton sa kasimanang trabaho. Pero kaurugan nakabalik na nga dahadton na Monday to Friday. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugma. Kapasuhagawas naglain laadto na boses ni Ate Pen. Rayhak isten sama. Ikanghin mataghum nga kwarto tapos balik nga super iton kamapaso hala daw. May ada na ba pagtaga heat index nga iginagawas adton pag-asa? Rangan ninayuyungan An alauna yan ang kulup inabot 48 degrees Celsius adton heat index dito naman hagiwan 48 degrees Celsius as in. So by ini hadton na datos na pag-asa Giwan Automated Weather Station. So pasukin hiya tinatawag danger level kundiin hitaas iton posibilidad hiton heat exhaustion ngan heat stroke. Labi na hiton maiha nga nagbibinulad. Rayhak isten sama, pagursahan katauhan. Ikaw ako ugupi ang este. Galawan ta daw iton dinhi naman haaton dapit kanan Borongan City. Hala daw. Oras Dolores, kanabit tap sulat ngan San Julian. So dinhi naman haaton syudad na Borongan para yan ang adlaw Mayo 29. Nakita ko didi hiton pa-post hiton Borongan City Information Office. Inabot hin 43 ba? 43 degrees Celsius na 12 noon. Kanina na udto an kapaso dinhi haaton. Maigugad nga pagawas ko nga paru-pareho kitahin nakadtuhin sulod hiton oven kamapaso. 12 noon inabutin 43 degrees Celsius didiha amon syudad dito na Borongan classified under danger level. 43 maigo namang gada pero dito Giwan 48 degrees Celsius pagkamapaso Tipigi aneste, rayhak isten sama, pagursahan katauhan. Ikaw ako. Kumusta man iton iyo naman pagtaga heat index didaha iyo dapit. Sana okay la iton aton panahon. Oy, nakabisita na ba kamo nga diha syudad dito na Borongan? So mabaysay ito na Borongan, nakakapabaysay naman adi nga mga flag. Igin pareho naman didiha may Capitol site didiha iton Capitol building ito na bag-o darahini nga mga giniisa nga mga bandera. Oo. Aton national flag, mga flaglets aada na iniya na labi na din aton Borongan City kung malibot kamo amoin makikita niyo ito na kamaanyag didi hiton syudad hito na Borongan pareho dito Baybay Boulevard aton paglibot kaninahan na aga sugad man didi gihapon hiton may tilang amoin makita kamo hin mga bandera hiton Pilipinas. Di man aton i-send nga di ka na Engineer Mark kaladaw para i-flash para naman makakita kamo hiton kamaaniyag didiha amon syudad hiton Borongan. Dara ini hiton pakiisa han aton syudad na Borongan sugad man aton gobyerno probinsyal na sinirangan na Samar bahin ini hiton pagtaga Inataman, lugar masayon din katuan, kadi pagsuduyhan. pagtaga National Flag Day kanan kakilupin nga adlaw Mayo 28.
So nakiisa adton city government, sugad man iton provincial government, ano iton Eastern Samar, habugos nga nasod, hapag tigaman hiton National Flag Day. So ada hiton aton mga pictures, credit to Borongan City Information Office. So didi ini plaza hiton syudad hiton Borongan. So kada tuig ini nga celebration, so natikang iton National Flag Day, didahiton yearly nga celebration, May 28 nga nadiri na iton kinukuha. Nga na iton hit ka June 12 mismo hiton Independence Day. So yada nagpakaway-gayway iton bandera hiton aton nasod ha mga strategic nga mga lugar dinhi syudad hiton Borongan. So pagpasidungog ini hadton siyahan nga pagwagayway na bandera na Pilipinas durante ini hadto na kadaugan na mga revolusyonaryo nga mga Pilipino Battle of Alapan dito adto Imos sa Cavite adto nga tuig 1898 hinpagkamaiha na. Pero sobra centenaryo na. Sugad niya pakiisahan na pag silinurog na pagkamakabayan ngan kagawasan amo ini nga nakikiisa iton aton local government unit iton Borongan kalawin niyo iton kapaso didiha amon ni kakulup iton nga mga pictures, credit to Borongan City Information Office. So didaha plaza syudad iton Borongan iton nga mga picture. Simbolo hiton na pagkaurusa, hiton na nasyonalismo, ngan simbolo syempre hiton na pagrespeto, hiton na kasaysayan ngan independensya, hiton na nasod Pilipinas. Kumusta man hayo mga lugar sugad baliwat iton ginabuhat kadatagsang local government unit. Papreho kuno iton Ate Pen. Sige dara kay mapasok man sirong-sirong laanay. Aton na mga parag-uma na sirong anay samtang aaniman na sobra hiton na kamapaso. Ang pinakamapaso nga nahipatik nga heat index didto bungto naggiwan. Kakano ini kanina yana mga alauna yana nga kelup. Inabot 48 degrees Celsius in kamapaso. So dini naman aton dapit subay hadton paanunsyo na Borongan City Information Office adton syudad na Borongan amo naman in nakapatikin 42 amo ba 42 an aton na-mention kanina nga kapaso. Alright, so may na kita ka barangay 20 minutos na ang nakalabay alas 2 antisan aton mga info bits. Yadi damanhin pagtagas ked power interruption hala daw. Hiton Lunes pa ini labot la hiton buwas nga adlaw adton paanunsyohan Isamelco diin ba adtoan sked power interruption kanan Isamelco power interruption buwas nga adlaw 6 to 6 padaman 6 AM nga da alas 6 iton kulup dida ini hiton apektado ini ang Kinapondan substation. So aton mga apektado nga mga munisipyo an Hernani, General MacArthur, Salcedo, iton Mercedes, Giwan ngan part of Kinapondan. Ngan hiton Lunes naman nga adlaw, adi bago la inino nga posted hiton Isamelco, Lunes pa ini. Pero maiha-iha da may ton ira brownout kay matikang alauna hiton kelup nga da naman hiton ka alas 4 hiton kelup. May dahini ipan titigdengen nga service pole an apektado nga lugar tikang Barangay Balakdas. Barangay Balakdas ngadto naman Barangay Amantakop. Dinhi aton syudad hiton Borongan. Atensyon iton aton mga kabarangay
Balakdas, ngadto naman Amantakop, mawawarayan kamo serbisyo elektrisidad, hiton ti arabot nga Lunes nga adlaw, June 1, matikang hiton alauna, hiton kelep nga da naman kaalas sa 4, hiton kelep. Ikaw ako istihanon. Amo pala iton ang pinaka-latest nga ato nakita nga paanunsyo hiton Isamelco. 22 minutos na nakalabay alas sa 2. Happy viewing. Thank you, Ate Marilyn Reyes, for joining us. Ang este. Ikaw ako So may nakita mga ginandam nga mga info beats sa paray ng adlawhan Biyernes samtang nakasyesta kamo. Adi naman hinaton na ipapahat ha iyo nga mga notisya tikang ini Philippine Statistics Authority. Maumay nga kilip nga da naman PSA. Kumusta na kaya iton poultry production din aton probinsya iton Sinirangan Samar ngan sugad man iton rice ngan corn production. Maupay itong taga PSA kay sige iton ira pa survey pag linibot-libot pag kalap hiton na datos. Sa ring tapa kaninahan aga hataramda na info centrum in importante inihiya nga resulta hiton na survey para hiton aton mga policy maker, para hiton aton mga taga local government unit kay iginhahaum ini iton na mga programa, proyekto, iton LGU, kung ano man iton ira, makakalap nga notisya, tikang naman iton na mga hintutungdan nga ahensya, like iton Philippine Statistics Authority. Hala daw, ini nga pagtaga production iton na poultry, may da naton mga friendship nga nagpapadamo hiton manok. Labi na ini nga mga layers, iton mga laying hens, laying chicken. So, damo ini, may dakong mga pinangingita. May datanga ni one time, di bagin interview. Ito na adto Punta Maria, Sir Lalosa, sa hiyang pulis, dito dapit Hasur. I don't know kung adto lagi Hasur, In pagkadamo ito niya mga layer, mga kamanukan, ngan darudam naman adto, nakita naman at ngan pagkadami iton ira naka-harvest nga bunay. Pero adi iton adihin info from Philippine Statistics Authority nga naghabubo adton poultry production. So din aton probinsyan Sinirangan Samar didahadton first quarter. Hanya na nga quarter han 2026. Di man iginhayag hadton Philippine Statistics Authority nga umabutla 155.60 metric tons. 155.60 metriko tonelada. Ang kabugusan ini nga production poultry. So diniha aton na probinsya kan kanan first quarter iton hiya yan naman nga 2026. Oo. So nagpapakita ini hin 23.57% nga paghabubo poultry production. So nag-ubos adto na poultry production diniha aton 203.59 metric tons. Han kapareho nga panahon han 2025, ang production hadton poultry inabot adtohin 203.59 metric tons. Pero han kanan yan nga first quarter, han yan nga 2026, 155 na lang, 0.6. Ano daw nga nag-ubos karagsid nga ginuti gihapon adton nagaalaga adton nagmamanukan. Nasa ring adton PSA iton production hiton manok
nga may pinakadako gihapon iton iya hini contribution hakabug-usan nga poultry output hinibubuhin 1.72%. Uy, nag-ubos hin 1.72%. Ngan dako naman adton paghabubo naman han production hadton bunay. Aba. Paano ini? So karegsid ngun adton na makita hini angkat hiton bunay dito naman ha gawas. So payon taan na iton aton kuan didi no. Iton aton ayan tuhay na. Kita ko kasi dito, yan to man, Intuhay laanay ni Ate Pen aton ID. Anyway. So, aton kabugusan nga poultry output, naghabubuhin 1.72%. Uy, dako naman aton pag-ubos daman, han production, hadton eggs, han bunay, han nakapagtala inihin 41.80% nga paghabubo durantihan parihong amo nga panahon. Ano daw la pero kay saring pamahiton PSA diri matira na pakiana kun kay basta iton irala iton datos kun nag-ubos kun naghitaas darahin ni diliwat an iba daman nga mga klase ito na bunay. Oo. Nag-decrease liwat an production han duck egg an mga mga kapatuhan. Oo, may dakita hini din mga aataman hin na mga ducks. So adton egg daman han duck egg nag-ubos an turkey egg. Pedang yan din mga pabo nga aataman tapos iton ira naman hini pakabuhi adton na bunay han pabo pati iton goose egg adton quail egg adiman nga quail egg ini ba nga mga gudti nga mga bunay kung ikukumparahan na first quarter nakalabay nga tuig naghabubo daman an kanan niya na nga tuig na first quarter na 2026. Amin ito natin ipapakiana naman didi naman Office of the Provincial Agricultural Services kay dakiliwat inino iton iya hini epekto nga da naman hiton pamresyuhan kay syempre nasa ring iton taga Department of Agriculture adi manggod tinatawag law of supply and demand. So kung habubo iton aton production poultry production, syempre natural masunod iton production hiton na bunay. So nag-ubos, so ayaw kita ka burong kung kay nga hitaas iton pamresyuhan hiton manok. Hiton karne nga manok pati na iton bunay. Kay diniha ato nag-ubos ngayon adton production, karegsid ngun kung nag-ubos diri kita makaka sapong hiton demand mapalit kita hagawas outside hiton province hiton pagpalit takay nag-umento man adton diesel darahini nga energy emergency syempre madudugangan adton transportation cost amo ini nga mahal talaga iton parapliton labi na ini nga pagtaga poultry diniha aton Eastern Samar. So ipa-follow up ta ini nga dihiton aton DA may dakita kasi din counterpart adiha provincial capital may opisina di dahira surgeon sa Balbarino hiton DA Eastern Samar Field Office. So adi naman hinag-ubos aba. Amo na ini adton nasabi ni Sir Ted Apura iton aton rice coordinator dinhi Eastern Samar naghabubo adton production han humay ngan mais. So dinhi ini Eastern Samar han first quarter han 2026. So dida na maini nato nakuha han gingawas nga datos han Philippine Statistics Authority Eastern Samar. Kinahanglan ini matagad adaman an volume of production naitalaan na paghabubuhan na production han humay ngan mais.
So dinhi ini ha Eastern Samar ha first quarter naman ano han 2026. So malainihan na datos sa resulta hadton dumara nga pag-aram ano libot-libot pag-survey han Philippine Statistics Authority Eastern Samar. So base hadton naging pagawas nga report ano han PSA naghabubo ngadto ha 17,084 metriko tonelada kon metric tons adto na kabug-usan nga production han humay tikang inihan na January nga dahan March 2026. So adton na production ano han na humay nahimo nala ini nga 17,084 kung ikukumparahan na kanan last year nga production pareho nga period ano January to March han 2025 ang production hadton humay inabot adtuhin 22,585 metric tons. So nagkamay-adahin 24.4% ano nga pag-decline. So may dahini comparison ano. Ngan kadungan hini kasumpay hini hinaligot daman adton kabug-usan nga kahaluag han gin-ani nga kahumayan tikang ha 8,206 hectares san 2025 nahimo nala ini nga sobrahin 6,000 hektarya naging 6,253 hectares nala yan nga tuig adton kumbaga gintanuman ano adton kahagnaan han nga may da mga tanom nga kahumayan han 2025 adton kahagnaan may da pahadto 8,206 from January to March 2025 pero hanya na han first quarter January to March 2026 nahimo na lahiya nga 6,253. So may ada 23.8% ano nga pag-ubos. So karagsid ngun ang mga natanman han una may da iya na nga tuig waray katamni. Oo, so may da 23.8% nga waray katanumi anohin rice. Pero bisan pa man, yadi ano, haluyuhin ni, nasa ring adton PSA, sinag ka naman hin 108.9% ang production ha mga irrigated farm. So amo iton, sa ring pangani ano hiton opa, so dinha aton, didahan pagbulig, didahan pa preskon, anuhan PSA, adton taga OPAS in problema manggod iton irigasyon. Syempre kung naasala iton aton mga parag-uma ano hin uran kon rain fed iton ira pag-uma takaya na mapaso ano posibleng waray mga katanumi kung ano-ano la ano nga mga rason pero bisan pa man kung pag-irestoryahan adton irrigado adton irrigated farm naghitaas adton production anuhan irrigated farm adton mga uma nga may patubig 108.9% ang production sinag ka ngadto 2,289 metric tons tikang han 1,096 metriko tonelada la nga naani han mga irrigated farm kumbaga damo an nag-uma. Didahan may da mga patubig naturalmente kay may da patubig kinahanglan aton ano pag-umahon. Adi naman an ano ini adton rain-fed an mga naasala anohan uran ay naghabubo adton ira production. Nag-ubos in 31.2%. Uy, darudako pa damain ano. Ang mga na depende la ano hiton uran, haira naman pag-uma, nasarig lahira hiton uran, tikang ha 21,489 metric tons, han 2025, nahimo nala, hanya na nga 2026, 14,795. Karagsin yun damo ano, nga mga uma, nga mga
farmland nga mga rain-fed or nasarig lahiton uran an waray pagtanumi. Waray pagtanumi. Kasaring aton PSA an rain-fed farm amo pa dama ini iton may pinakadako nga contribution hiton kabugusan nga production hiton humay dinhi aton probinsya. Kung may ada 100%, 86.6% nga tanan iton rain-fed. Imagine ka, pipirala ka porsyento iton irrigated nga mga farm. So 86.6% hiton kabugusan nga production hiton humay Eastern Samar amo in rain-fed. Tikang hiton mga kaumhan, tikang hiton farmland, hiton rice land nga rain-fed or naasa. Waray mga patubig. Damo pa iton mga kahagnaan nga waray irigasyon. So amod to hiya kanan humay, no wonder nga masaring kita nga mahal ito na bugas kay nag-ubos talaga adton rice production dinhi aton na probinsyahan Sinirangan Samar hanya na nga first quarter January to March kung ikukumpara han last year pareho nga panahon. Ala daw kulawan naman natin ito na pagtaga-mais. Nakakaon na ba kamo na mais nga ginluluto kumbaga siya ito na kanon? Adi ito na pagtaga corn production ay naghabubo naman ang corn ang white corn. 33.3% ang production nag-ubos han white corn tikang 45 metric tons han 2025 nahimo na lang nga 30 metriko tonelada hanya na naman nga tuig pariho nga period. So 33.3% adton na igin ubos. So nagpabili naman 8 metric tons ang production han yellow corn karagsid nga waray paghataas, waray mandaman kaibani. Anhan 2025 ngan 2026. Kapareho nga period 8 metric tons, 8 metriko tonelada. Naghabubuliwat adton average yield o ani kada hectares para humay ngan mais yan nga tuig. So an humay ngan mais yan nga 2026 adton average yield nag-ubos. So ang datos ka barangay mapakiana naman kamo palay and corn production survey tikang inihan palay and corn production survey ngan palay and corn stock survey. So ginbubuhat ini every quarter. So makaka kuha na luwat kita hini kakakuha na luwat kita datos from PSA hiton sunod naman quarter. Salit importante talaga ini naman nga pagbubuhaton nga Rice Derby 2026. So hikita din aton iton mananagbalay iton provincial government iton Eastern Samar salit giimportante ini nga pangandaman nga bubuhat iton Office of the Provincial Agricultural Services kay gidako ini nga bulig. Imagine kakulop may dako na kaistorya nga taga OPAS nalilipay talaga hira kay waray hini magiging gasto iton parag-uma pananglita na mahibulig hira hiton Rice Derby 2026. So dito naman habong to hiton Dolores, particular iton Hikontol Valley. Kay tikang hiton gahi nga gagamiton iton itaranum, iton nga tanan na nga mga implements, mga inputs hiton na paghumayan, hiton rice production. Bubuligan na hiton igahatag libre iton gahi, iton abono, iton fertilizer, iton makinarya nga gagamiton nga tanan na ngan maga hands-on pahira
kung paano gagamitin ito na mga makinarya. Salit kasumpay hini adin aton haladaw kung asya na ba ini adton na jingle nga tikang ini kan Apollo Lazara again send ko han aton info centrum para ini hadton kanan Rice Derby para natin ipabati asya na ba hala daw ayan ayan Hatunahan Eastern sa mar abot an paglaom Rice Derby 2026 bago nga pag-uswag han kaumhan gobyerno probinsyal kasubonghan mga paraguma wow kada humay barangay magkaurusa kita ha Dolores ngan habugos nga probinsya opisinahan agrikultura hulos an suporta serbisyo agrikultura guliatan liderato ug nasasakupan para haani nga masagana ha ekonomiya kita maursa magtanim may dibiro but we do it with pride tubig sa palayan life in every tide inda ng kuratsa sabay sa tambol ng bayan estehan strong sama-sama sa palayan palayhan waray-waray Rice Derby na Eastern Samar proud sabay-sabay na masaganang agrikultura ekonomiya itataas sa bawat ani pag-asay lalakas palay ng mga waray-waray sayaw sa kabukiran at kapatagan magsasakay bida walang hihigit pa Rice Derby 2026 tanga ng bukas sa bawat butil buhay ay sumasagana bisan malanit ang adlaw kita nagbubungkal butngahan uran ngan balhas paglaom Pay, ikaw, pay. aada bisan maguol bastante nga pagkaon este amon sisiguraduhon kutsit sa hahumay tawo iton una Region 8 United DA nag-aalalay from seed to harvest buhay ang tagumpay modern farming technology kaaga pay gugmaan parag umadiri mawawara hakada tanong may dagud man paglaom hakada harvest kalipay makikita katalwasan hakinabuhi ada estehanon rice agriculture strong Rice Derby beat we sing this song servisyo agrikultura guliatan nga tanan darakan gobernador RV may the rice variety suportahan mga opisyal kabug-osan han gobyerno probinsyal masaganang ani maunlad na ekonomiya para sa buhay na matagumpay at malinaw na patutunguhan palayhan waray-waray Rice Derby na Eastern Samar proud sabay-sabay na masaganang agrikultura ekonomiya ay tataas sa bawat butil pag-asay lalakas Rice Derby 2026 sayawhan kaumhan estehanon strong tanan magkahurusa kuratsa beat palay ay buhay sa Eastern Samar tagumpay ay tunay Rice Derby hey hey all rice Eastern Samar servisyo agrikultura all rice palayhan waray-waray mabuhay ayan wow thank you Kuya Apollos Lazara adton Hiraya 2026 Eastern Visayas Rice Derby kundiin pananagbalayan iton provincial government iton sinirangan Samar
Siyempre, pinaagi ito na bulig ito na Department of Agriculture, Regional Field Office 8, nga mga pribado nga mga manufacturer ini. Ito na rice seeds, mga hybrid seeds, ito na fertilizer, ngan iba pa nga mga farm inputs. Thank you so much. So aton ini ang tabayanan iton ang tabayanan natin ito na pagtikang formal nga pagtikang ito na Rice Derby 2026. So hikita iton Eastern Samar iton na mananagbalay. 46 minutos na kabarangay ang nakalabay haalas 2. Kahiwanan nakagurangan, ninayuyungan inataman, lugar masayon ning katuan, kadipagsuduйhan Eastern Samar. Padayon lang natatagamtam, mga labas sa kadagatan, mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangang kahumayan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi at este, Rayhak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Kabarangay oras nga 47 minutos na nakalabay haalas 2. Bisita naman kita ngadto naman bungto hiton Arteche. Mapay nga kulub nga naman ka na Mayor Roland Boy Buwad Ivardoni nga nasugad man aton ira maabtik liwat nga tourism office dida naman habungtuhan Arteche. Dahin aton mga pictures sa Engineer Mark para kung hingadto kamo habungto hiton Arteche nga kariyag naman niyo didto makapalit hiton na tatak hiton Arteche. May dahira didto formal nga igin lunsad hadton PMAC grupo anihin or asosasyon hin mga MSMEs, mga gudtiay nga mga negosyante ira igin launch in duha nga bag-ong flavors ira popular nga guso o seaweed chips. Nakakaon na kita hiningan super talaga. Adto na diri pa nga mangan hadto pa at diri pa kumbaga yan na ginpaupay nga chips, seaweed chips. Kabahin ini hito na padayon nga pagpauswag hadton lokal nga inobasyon nga napakabuhi dida naman habungtuhan Arteche. So may dahira dida duha nga flavor an siyahan iton honey butter. Wow. Maupay imbis nga mapalit kitahin nga mga nga mga junk food nga didi pinapalit maupay ini kay tikang talaga diniha aton an guso kon seaweed chips, an usa honey butter, an usa naman sweet corn. Ginhimo inihin mga kababayan. Wow. Aton din mga women gupay namang ginhirang kumadaano haditi ay kanya women-led nga association. Miyembro hiton na PMAC, mga kababayan nga kadamaan mga asawa, hiton lokal nga mga parapangisda dida naman habungto hiton Arteche. So aton ira mga seaweeds nga gin ha-harvest iton ira kaasawan, hira naman ato nagproproseso para mahimo nga seaweed chips. So duha nga ira mga flavor, honey butter ngan sweet corn. Kilala nga yan hira nga grupo nga para panhimo hiniba-iba nga produkto, tikang halukal nga gusto, nagahatag hinduga nga balor ha produkto, samtang nagpapakita han kultura ngan pagkamalikhain inobatibo hadton mga taga-Arteche. Nasa ring aton ira asosasyon ini daw gud nga honey butter variant, may dahya balanse nga tamis, diri gud hiya super nga kamatamis ngan creamy pa iton iya rasa. Samtang adton sweet corn flavor naman nagahatag hin
malinamnam nga rasa nga angay para hangatanan nga mahilig magmerienda. Hay na maini mapapalit Ate Pen ang bago nga flavor han guso chips, aada ha Arteche Seaweed Center ngan pasalubong shop. Kung may da natin din hi Auto Hub, hiton Borongan, di Habaybay Boulevard. So dito liwat ha Arteche, may dahira Arteche Seaweed Center ngan pasalubong shop. So abrido ini para hiton mga bisita, mga dumuruong adto naman ha Arteche, hala pakadto ka mo ha pasalubong shop ngan Arteche Seaweed Center para natin matadihan ini naman nga ira bag-o nga variant hiton seaweed chips habong tohan Arteche. Uy kabarangay, kinakapos na kitahin oras para haaton pagkarampang taramdan na info sentrum. 9 minutos na laog sa mag-alas 3. Ato na ini oras para naman maglisensya temporaryo para yan ang adlawhan na Friday. Aton taramdan na info sentrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey. Ngan syempre an aton kabakyang di naman ha Master Control Engineer Mark Gagwa, Ate Pen Pumida ini. Nangingimbitar kami para next week, pareho lagi hapon nga oras nga na istasyon. Di nila aton taramdan na info sentrum. Maupay nga kulop nga na bantayan aton sunod nga segment. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may dapakita 8 minutos sa paog sa magalas sa 3 sa aton news update. Habalita lokal, pangandaman para ha 2026 sa Eastern Visayas sa Rice Derby Season 5, habungtuhan na Dolores Eastern Samar, amuin na nagpapadayon. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas Report. Nagpapadayon ang pag-andam para hanti arabot nga launching han 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 katapos magdumarahin coordination meeting ang mga stakeholders ha Barangay Gapang Multipurpose Gym habungtuhan Dolores. Ang Rice Derby nagtutuyo nga mapauswag ang produktibidad ngan kita han mga parag-uma, pinagyan paggamit ngan pagpakita hindi kalidad nga hybrid seeds bag-o nga makinarya ha pag-uma ngan moderno nga pamaagi ha pag-abono. Ginisgutan ha meeting ang mahitungod han preparasyon ngan implementasyon han programa, lakip ang proseso, partisipasyon han magkaiba-iba nga sektor ngan koordinasyon han mga ahensya gobyerno ngan pribado nga kompanya nga makikigbahin ha Rice Derby. Malampuso na nga iginpatuman ang nakalabay nga Rice Derby season sa Hilongos Leyte, Naval Biliran, Calbayog City, Samar ngan hinabangan Southern Leyte. Ang mga pribado nga kompanya nga mapartisipar han programa inakakategorya hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant ngan inorganic foliar ngan macrotechnology. Katuyuan ang liwatan programa nga maipakitan kinabago nga makinarya pag-uma, epektibo nga pestisidyo ngan di kalidad nga humay, agud mapauswag ang produksyon han bugas sa probinsya. Ginalauman nga makakahatag inihindugang oportunidad at trabaho ngan pakabuhi para han mga parag-uma ngan komunidad. Antes ang opisyal nga launching, maagi-anay ang mga benepisyaryo nga parag-uma ha Farmers Field School, agud maparig-un han ira kapasidad ngan mahibaro ha moderno nga pamaagi ha pag-uma. Nagparipaliwat ang mga benepisyaryo nga parag-uma para mahibaruan ang ira magiging partner nga private companies nga masuporta ha ira panginginanglan, sugadan gahi, makinarya ngan pestisidyo para habugos nga season han Rice Derby. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May napakita sa minutos pa og sa magalas sa 3 sa balita pa na rehiyon. Regional Jackfruit Day 2026 sa Ginsalinurog han DA Regional Field Office 8. Ginsaurog ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 aton ikatulong nga Regional Jackfruit Day. Sugad pagkilala handa nga kontribusyon han langka hapakabuhi ngan agrikultura ha Eastern Visayas. Gintalakay ha aktibidad ang kahimtang han industriya han langka ang mga target para han 2026 ngan 2027 Jackfruit Plan and Budget Proposal. Iginbahin liwat ang mga bag-o nga teknolohiya produksyon han
Langka nga nagdumarahin oryentasyon partihan sa Gipsaka program. Kaparte liwathan aktibidad ana durungan nga pagkaon hana bag-ula nga ani nga sweet jackfruit sugad nga simbolohan pagpasigarbohan rehiyon. Sumalahan DA8 katuyoanan hana selebrasyon ana pagparigon hana kooperasyon han iba-iba nga sektor base mapadayon nga aktibo ngan kompetitibo an industriyahan Langka. Ang tema amuin from farm to table, celebrating our sweetest treasure. Samtang sagda naman kita ha balita pan nasyonal, Philippine delegation ha Japan igin kalipay an hataas nga pagtahod nira Emperor Naruhito og Empress Masako kan Presidente Marcos Jr. Nakakadasighan kasing-kasing. Amuni na paghulagway ni Presidential Communications Office sa PCO Secretary Dave Gomez hapagkarawat nira Emperor Naruhito ngan Empress Masako kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. nganhan delegasyon na Pilipinas sa Japan. Sumalakan Gomez sa bisan an heir to the throne inattender hana state banquet nga panalagsal daw umapi hasugad nga okasyon. Haros kompleto liwat aton royal family nga presente na sabi nga pagkatitirok nga nagapapakitahan hataas nga pagrespeto ngan paghatag importansya ha Chief Executive na Pilipinas. Nakaka-proud sa ring pa ni Secretary Gomez nga makita ang hulos nga pagtahod ngan respeto kana PBBM sugad nga world leader nga ginrerespeto diri laha Asya kundi habugos nga kalibutan. Kasumpay hini aton daw pamatian hi PCO Secretary Dave Gomez. Madalang daw yung nagsasama sa isang ganong state banquet. At kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo. Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne. Madalang daw yung nagsasama sa isang ganong state banquet. At kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo. Magto kabarangay ang pahayag ni Presidential Communications Office PCO Secretary Dave Gomez. Amin ni kabarangay aton kabugusan ha aton news update na aton oras 2 minutos pa ug samag alas 3 ini ati Pen Pumida utro maupay nga Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito